السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو كومون ريزودر واحد لا بروبليماتيك اللي تنطيحو فيها جميعا اللي مرتبطه بلا ريفيرونس دو لا سيلول. كنا عندنا ان اكزامبل دان طابلو ديال واحد لو بولتان. دونك هاد البولتان عندنا دي كوفيسيون فيكس دو مات économie informatique et français. Donc on veut calculer la moyenne générale de chaque élève pour chaque matière, donc le total. Donc premièrement, il faut calculer la note fois le coefficient. Donc la note fait référence, donc c'est تساوي B نضربها B جوج. Donc français E نضربها في B خمسة تساوي F نضربها B ثلاثة تساوي donc H نضربها في B 4. Donc je valide par entrée. Donc j'utilise la notion de la recopie de la formule pour chaque formule insérée. Donc voilà, donc il y a une remarque, donc il me donne quelques valeurs qui sont incorrectes. Donc تساوي نضربها بي جوج، donc coefficient كاين بي جوج. دونك كاين مشكل في احداثيات الخانه. دونك بي جوج تتغير تولي بي 3 بي 4 بي 5 بي 6. دونك هذيك la recopie de la formule. Donc elle incrémente avec la valeur de coefficient. Elle incrémente la référence de la valeur de coefficient. Donc المتغير في هذه الحاله هو العدد، يعني هو السطر. Donc هو جوج. Donc pour éviter la problématique, donc j'ajoute donc avec le symbole dollar قبل الرقم، يعني قبل المتغير اللي هو السطر. Donc très bien. Donc باش نضيف avec le symbole dollar تنعاودو نستعملو la notion de la recopie de la formule. تعطيني d'abord des valeurs qui sont correctes. Très bien. Des valeurs qui sont correctes. Donc le total égale la somme de nos trois coefficients des quatre cellules. Donc c'est 9 plus 9 plus G9 plus E9. Donc je valide la formule de la touche entrée du clavier. Voilà, donc c'est la notion de la copie de la formule. La moyenne générale، donc هي داك المجموع مقسوم على مجموع المعاملات. دونك غادي نستعملو الاقواس والاقواس عندهم دور مهم في العلاقات يعني الرياضيه. دونك جي 9 مقسوم على بي 2 بلس بي 3 بلس بي 4 بلس بي 5. جو valide la formule aussi de la touche entrée. Très bien. Donc ça la notion de la recopie de la formule. Donc تعطينا دي moyenne générale incorrect. Donc 20. Donc مكاين شي معدل غادي يساوي لنا 20. تعطينا دوطر فالور ديال فالور يعني قيمه خاطئه. Donc كما تلاحظوا la référence des coefficients s'incrémente. Donc بي جوج تولي بي 3 بي 3 تولي بي 4 بي 4 تولي بي 5. Donc il faut fixer avec le chiffre 2 le symbole dollar. Donc très bien. Donc voilà les valeurs sont d'abord correctes. Donc je fais la personnalisation bien. Personnaliser le format de la cellule en nombre. Nous avons فقط جوج أعداد وراه فاصلة، les deux nombres décimaux après la virgule.